جی ویورز، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بے پناہ شکر کرم اور اللہ کے فضل سے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور توفیق سے ہم اپنے دوسرے پوائنٹ پہ بنگلہ کے مقام پر پہنچ چکے ہیں. کنڈ بنگلہ، ٹھیک ہے، کنڈ بنگلہ اسے کہتے ہیں. تو ہم نے شنکیاری سے 11 بجے سفر کا آغاز کیا تھا. 3 بجنے میں 3 منٹ رہتے ہیں، تقریباً 4 گھنٹے کی مسافت. جیسے کہ ہمیں پہلے بھی پتا تھا کہ اتنا وقت درکار ہوتا ہے. بائک رائڈ ہم نے کی، راستہ کافی مشکل تھا، برف کی وجہ سے تھوڑی سی مشکلات پیش آئیں. سارا آف روڈ ہے. تو ہماری پھر خوش قسمتی ہمارے ساتھ ہمارے دوست موجود ہیں. تو آئیے چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. اپنا ذرا نام بتائیے گا. محمد عارف نام ہے میرا. عارف بھائی، آپ سے پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے جی، تو گرمیوں میں آپ ہمیں یہ بتائیں اس بار برف کم نہیں پڑی؟ بہت کم پڑی ہے. تبھی بھی چانس ہیں. تقریباً 1.25-2 فٹ برف اسٹاپ پہ پڑی ہے. ابھی یہ برف کا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سیزن اس کا وہ ہوتا ہے کہ کچھ سیزن اس طرح جو پہلے سے پڑتی ہے نومبر میں دسمبر میں وہ رک جاتی ہے برف. نومبر جنوری کے بعد اینڈ میں پڑتی ہے تو وہ جلدی پگھلنے میں جلدی کرتی ہے. اور اس کا وہ تھا بارشیں بھی نہیں ہوئی، زمین بھی گرم تھی. ابھی یہ ختم ہو رہی ہے گرم ہونے کی وجہ سے، زمین گرم ہونے کی وجہ سے. حالانکہ یہاں اپریل میں یہ روڈ ذات ہوتا ہے. اب ایسی برف ہی پڑتی ہے کہ اپریل میں جا کر جیپ یا کوئی چیز آنے لگتی ہے یہاں پہ. تو ابھی سے یہ شروع، ابھی کچھ دن پہلے بھی 1-2 پارٹی آئی تھیں گھومنے کے لیے. تو یہ برف ہو رہی ہے. تبھی بھی چانس ہیں یہاں 2 فٹ کے بھی ہیں، 3 فٹ کے بھی ہیں، 1 فٹ کے چانس برف باری کے. ابھی فروری ہے. عارف بھائی، آپ متعلقہ محکمہ جنگلات میں ہوتے ہیں، آپ کی یہاں پہ ڈیوٹی ہے. جی آپ یہ بتائیں کہ برف کی کوئی اقسام بھی ہوتی ہیں کہ برف بس سمپلی ایک برف ہوتی ہے کہ اس میں بھی کچھ سسٹم ہوتا ہے؟ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ برف پڑنے میں سٹیپ ہوتا ہے. شنکیاری سے آپ شروع کریں گے، اگر برف ہوگی تو تھوڑا اوپر آئیں گے 10-20 منٹ، آدھا گھنٹہ کے بعد زیادہ ہوگی. آدھا گھنٹہ اور آگے چلیں گے تو اس سے بھی تھوڑی زیادہ ہوگی. ابھی جس ٹائم آپ کنڈ بنگلہ ادھر کھڑے ہیں، ابھی یہاں پہ دائیں بائیں یہاں پہ سورج کی پہنچ نہیں ہے. ابھی تو پڑی، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سائڈ پہ. اور اس سے آگے شہید پانی کی طرف یہ روڈ بھی جاتا ہے. تو بالکل برف اسی طرح پڑی ہوئی ہے. جو نیچے سے اکثر یہ ہوتا ہے برف کا کہ نیچے سے دیکھنے میں برف نظر نہیں آتی. آپ کو بھی نظر نہیں ہوگی. آپ تو پہلے تو اس لان میں دیکھ لیں سامنے کہ ٹھیک ٹھاک برف پڑی ہوئی ہے. اچھا عارف بھائی، کچھ یہ کنڈ بنگلہ اب تو یہ کنسٹرکشن ہوئی ہے، پہلے پرانا جو تھا وہ ایک بنگلہ تھا. اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی کریں کہ ہمارے چینل کے تعاون سے لوگوں تک جو صحیح معلومات ہے وہ پہنچ سکے. وہ یہ ہے کہ جی ہم کافی عرصہ سے ادھر رہ رہے ہیں. یہاں پر میرے دادا نے 20-22 سال نوکری کی ہے. 1900 غالباً جھوٹ نہ ہو 1935-36 میں. اس کے علاوہ 1960-1959 میں میرے والد صاحب یہاں پہ نوکری کی اور 40 سال نوکری. اس کے بعد ابھی میں 17-18 میں ہوں. اللہ کے احسان ہے، شکر ہے. ساتھ ہمارا گھر ہے بنا ہوا ہے. یہ 1930 میں بنا تھا اور بڑی اس وقت کے دور میں بڑے اچھے طریقے سے بنا تھا. یہ دیکھنے کا ایک پوائنٹ تھا، ایک پیس تھا لکڑی کا بنا ہوا. یہ ہوا زلزلہ آ گیا، زلزلے میں سب چیزیں ڈیمیج ہو گئی. ڈیمیج ہونے کے بعد آئے کہ کوئی محکمہ کوئی ڈپارٹمنٹ تھا، انہوں نے اس کو نیلامی کیا کہ بعد میں اس کو اچھے طریقے سے نیا بنیں گے. تو ساتھ میں زلزلہ کے دوران یہ جو تھا ایرا کا سسٹم تھا. تو اس کے زیادہ تمہاری معلومات نہیں ہے کہ ایرا کا ابھی کیا سسٹم ہے، سچویشن کیا ہے، تو ختم ہے یا نہیں ہے. کہہ رہے ہیں یہ ایرا کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے. تو ابھی ہو سکتا ہے ہمارے انشاءاللہ چانس ہیں کہ ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ والے اچھی طرح سے اس کو بہتر طریقے سے بنائیں گے. چانس ہیں انشاءاللہ. حکومت اپنے لائے لیبل میں حاجے کو رک جائے جس طرح کی ہوتی ہے. تو یہ اس کی یہ صورتحال ہے. لیکن ادھر روڈ اور بجلی اور پانی ہو نا جی، تو شنکیاری سے لے کے مسلح تک یہ دیکھنے کی جگہ ہے، گھومنے کی جگہ ہے، پرامن علاقہ ہے. کوئی ایسا وہ بھی نہیں، لیکن روڈ بھی نہیں ہے. اور پانی ہمارا موسیٰ مسلح سے آتا ہے. یہ ابھی اتنی برف پڑتی ہے کہ وہ پائپوں میں بند ہو جاتا ہے، پانی کی قلت ہو جاتی ہے. ابھی کم از کم تقریباً جون جولائی تک ہم اس کو دوبارہ ریپیئر کریں گے تو پھر پانی آنا. پانی کا بھی مسئلہ ہے، روڈ کا بھی مسئلہ ہے، بجلی بھی یہاں پہ نہیں ہے. عارف بھائی، ایک اور نقطہ گفتگو کرتے کرتے میرے ذہن میں آیا کہ یہاں پہ جو درخت ہیں قدیم زمانے کے، میں نے سنا ہے کہ 1-2 نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، اتنے پرانے درخت ہیں. یہ حقیقت ہے؟ جی میرے والد صاحب جو بات کرتے ہیں نا جی، ایک تو یہ باہر یورپ کا درخت ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے.
ये साथ है हमारे आएं जरा इस सामने। तरफ, कैमरा मैन जरा दिखाए ये जो आप कह रहे हैं। ये देखें जी, तो ये मेरी पीछे। पैदाइश से मेरे वालिद साहब जब इधर वो अपॉइंटमेंट में जी थे जी ना, जी जी। उस टाइम का ये लगा हुआ है। इसके साथ था बोर्ड था, वो थोड़ा जंग आलूदा खत्म हो गया, अभी नया भी लगाएंगे। इसका नाम क्या है इस इसका दरख्त का? नाम है जी कास्टेनिया स्टेवा मेल यूरोपियन चेस्टनट। एक दफा जरा फिर सामने जरा बोले। कास्टेनिया स्टेवा मेल यूरोपियन चेस्टनट। कितना पुराना है ये तो पहले तो मेरी याद से पहले मेरे वालिद साहब कहते हैं कि तकरीबन 200 साल 150 साल इस तरह की इसकी भी है। ये उसी अंग्रेज दौर में बाहर के किसी ब्रिटिश या इस तरह वो की बाहर से ला के लगाया बाहर से उन्होंने। लगाया था। और यहाँ पर ये है कि सामने ये देखें। मौसम ये यहाँ पे ठंडा है, इस वजह से ये पक नहीं रहा है, यहाँ पे कच्चा रहता है। ये हमारा जो देसी अखरोट होता है जी इधर जी ना, जी जी। इस तरह का ये एक अखरोट है। हमें जिसने बताया है, सुनने में इस तरह आया है। तो इसके कुछ अर्सा पहले 1992-94 में जर्मन से कि हमारा इधर वो था, जर्मन था, उसने आप इसके सामने साथ- देखें आरब भाई जरा। इसके साथ वो कलम भी लगाई थी, लेकिन कामयाब बर्फबारी की वजह से नहीं हुआ। अभी कम पड़ने लग गई जलजला के बाद, पहले बहुत बर्फ पड़ती थी यहाँ पे। तो ये जो आप देवदार के दरख्त पूछ रहे हैं, हमारे साथ इधर सामने ये मौजूद हैं। अच्छा, ये सामने दरख्त खड़े हुए, ये हजारों साल पुराने दरख्त, हजारों साल पुराने। 500 साल का भी कम अज कम। और कम एक ये सामने है ना, जी जी। उसके ऊपर से 9 शाखें, अच्छा जी। ज़माना कदीम से अंदर से बिल्कुल खोखला है। अभी हमने उसको, मेरे SDPO साहब आए थे, जी, जी। हमारे फॉरेस्टर साहब, फॉरेस्टगार्ड साहब, जी जी उन्होंने बताया कि आग से बचाएं। जी जी। कभी कभी बच्चे कुछ इस तरह हाँ जी। घूमने वाले जी, जी। मुख्तलिफ होते जी, हैं। जी। अभी हमने उसको स्टील की चादर लगा के बंद किया हुआ है। बंद कर दिया है कि ये भी है कि अभी उसके बोर्ड भी उसके ऊपर एक हम लगाएंगे। वो दरख्त भी यहाँ पे ये साथ ही 1 मिनट में जी। मौजूद है। बहुत जी। पुराना था, कम अज कम 1000 साल 1200 साल का पुराना दरख्त है। वो देखने से मालूम हो सकता है उसका। आरब भाई, यहाँ पे अगर रोड बन जाए, होटलिंग का सिस्टम हो जाए, जी। आप क्या कहते हैं? नारान वगैरह, नारान वैली से ये जगह खूबसूरत है। जी, ये वो भी हमारा इलाका है, ये भी हमारा इलाका है। वो इसमें ये है कि ये एक तो करीब है, शिनकियारी से, पिंडी से बंदा, जी, जी। एबटाबाद से, जी। लाहौर नहीं, हरीपुर से, इस तरह के लोग वो आकर अगर रोड सहूलत हो, मसल्ला और पूरी वैली को देखकर घूमकर वापस वापस जा सकते हैं। लेकिन ये रोड शिनकियारी, कुंड, शहीद पानी, उधर से अपना सेरन वैली की तरफ पुरानी जी, रोड जी। की शाखें, जी जी अभी से इस तरफ मूसा मसला, नदी बंगला, शड़ां है, जी जी। पारस जाकर मिलती है सही। कुमालबन में। सही। ये पुराने अंग्रेज दौर की रोडें निकाली हुई हैं। तो अभी बस कुछ इस तरह पे इस पे वो डेवलप हो तो उसमें काम हो तो अच्छी जगह है। तो रोड, बिजली और पानी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं यहाँ पे। वो अभी जलजला के बाद बहुत बर्फ़ कम पड़ती हैं, ज़्यादा नहीं पड़ रही। बहुत शुक्रिया आरब भाई, ठीक है सर। आपकी गुफ्तगू का। आपने आरब भाई की गुफ्तगू सुनी। ये यहाँ पे मकामी सरकारी मुलाजम है यहाँ पे, इनसे पहले भी मेरी गुफ्तगू होती रही। तो हर एक का यही कहना है कि इन एरिया में अगर रोड वगैरह बन जाएं, होटलिंग का निज़ाम हो जाए, तो टूरिस्ट की यहाँ पे आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा होगी। और ये बहुत प्यारा पुरअमन और बहुत ही, मैं कहता हूँ कि इंसान को दिली और रूह को सुकून पहुँचता है। ये जिस मकाम पे मैं खड़ा हूँ, ये इतने खूबसूरत मकामात हैं। ये कुंड बंगला जो है ज़िला मानसरा, शनक्यारी से ऊपर। तो आप लोगों ने इस पूरे व्लॉग में हमारे साथ रहना है। अभी हम खो की तरफ जाएंगे। वो जो नुक्ता, जो सवाल उठाया था कि वो दरख्त को जो आग लगाई, बार बार कह रहा हूँ, वो भी दिखाएंगे। और 1200 साल पुराना जो दरख्त आरब भाई ने कहा, वो भी दिखाएंगे। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना, कहीं जाना नहीं है।